तस्य ज्ञानचक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानि त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं। नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कृष्णप्रायेषु नष्टप्रायेषु अवधूतेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्ति भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। माताजी श्लोक पढ़ंतु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध त्रिंश अध्याय श्लोक संख्या 2। यम यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धूनोति भगवान् पुमांक्षोच्चति यत्कृते। प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मनुष्य सुख निमित्त अतिशय क्लेश स्वीकार करी जो प्रयोजनीय वस्तु प्रस्तुत करे शक्तिमान काल से सब को विनष्ट कर दिए एवं सेथिपाई व्यक्ति दुख करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आम देखुंट कि भगवान कपिल देव देवहूति माता को ये जो समय बेग विषय कहते तो से पूर्व श्लोक आम देखी समय बेग एठार से समय विषय ही भगवान कपिल देव कहते। तो जेपरी पूर्व श्लोक कौन कहते कि वायुर
ବେଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ବାୟୁର ବେଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ମେଘଖଣ୍ଡ ସମୂହ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାୟୁର ବେଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ମେଘଖଣ୍ଡ ମାନ ସମୂହ ସବୁ ବହି ଯାଇଥାଏ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ, ଆଉ ମେଘଖଣ୍ଡକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଦେଇଥାଏ ବାୟୁ। ତ ସେଇପରି ଏଇ ଯୋଉ ସମୟର ବେଗକୁ ଭୌତିକତାରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଇ ସମୟର ବେଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅହଂକାଲୋସ୍ମି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ କଣ ଅଟନ୍ତି ନା କାଳ ଅଟନ୍ତି, ସମୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସନାତନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟକୁ ଆମେ ଭୌତିକତା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସେ ସମୟ କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମକୁ ପାସ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ପାସ୍ କରିକି ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୟକୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ପାଇଁ, ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ଆମକୁ ଆଉ ପାସ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାସ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ? କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ସେଇ ସମୟ କଣ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ, ସନାତନ ଅଟେ। ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସନାତନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଘନ ଆବଳି, ଯୋଉ ଘନ ମେଘର ଯୋଉ ଦଳ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ମେଘ ସମୂହ ଗୁଡିକ, ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମେଘ ସମୂହ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇ ବାୟୁର ବିକ୍ରମ ଅବଗତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହି ବଳବାନ ସମୟର ପ୍ରଭାବକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ଆବଳି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି କି କୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସାମୂହିକ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସାମୂହିକ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଯୋଉ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମୟ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୂହ ଭାବରେ, ଦଳଗତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆମର ସମୟ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଭୌତିକତାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିତି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ସମୂହର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ସମୂହ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ସମୂହରେ ଆମେ ସମୟ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଘର ପରିବାର, ଏ ସମସ୍ତ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ଆମକୁ ଜଣା ହିଁ ପଡେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଭଏସ ଆସୁଛି ମାତାଜୀ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଭଏସ ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଗବେଷଣାରୁ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ସମୟ ଯେତେବେଳେ 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ମୋର ସମୟ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି, ତାକୁ ଏପରି ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମାନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 30 ବର୍ଷ, 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଆମର ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ସମୟ କଣ ହଉଛି ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିତି ଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। ଆମର ସମୂହ ବା ଯୋଉ ଦଳଗତ ବା ଅଧିକ ଆମର କଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ଯେତେ ପରିଚୟ କଣ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି, ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଯେପରି ଆମେ
व्यक्ति कौन करता है ना पूर्वर 25-30 वर्ष रु तार विवाह ही नहीं था किंतु या परे विवाह ही था स्त्री पिला छुआ से दायित्व नहीं था ताकू जॉब करिया पड़ी था तो से सामूहिक स्तर रे तो कौन होता है तार समय बहुत जल्दी बीती जाए जेपरी ताकू लगी था तो सेहित पई पूर्व श्लोक जो उदाहरण दिया जाइछि कि मेघ समूह को कौन होता है ना वायुर बेग कौन करता है ना उड़ाई नहीं था तो जेपरी आमे देखंती कि वर्षा हवा को आसुची वर्षा हवा को जाउची कौन होची ना मेघ खंड मान आकाश रे पूरा ढांकी देइछंती समूह हेकि से माने भासी बुलछंती ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ହଁ ବର୍ଷା ହବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯଦି ପବନ ବହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷାକୁ କଣ କରିବ ନା ବାୟୁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ତ ବାୟୁର ବେଗକୁ ଏଠାରେ ସମୟର ବେଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ସମୟର ବେଗ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଅଟେ ଆମ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ଆମକୁ କେବେ ୱେଷ୍ଟ ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସମୂହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା କି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବର ଆଚରଣ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ ତ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଘ ସମୂହକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ ନହେଲେ କଣ ହବ ସମୟ ରୂପୀ ବାୟୁ କଣ କରିବ ଆମକୁ ବହେଇକି ନେଇଯିବ ଆମକୁ ଉଡେଇ ନେଇଯିବ ତେଣୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗତ କରିବ ସମୂହ ତ ତାର ରହିବ ହିଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯଦି ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନା ଲବ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହନ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ସେହି ସମୟ ଆମର ବିତି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲବ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ତ କଣ ହଉଛି ଆମର ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମୂହ କଣ ହଉଛି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ଯାହା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମୂହ ଯୋଉଟା କି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଆମକୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କାରଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ସଙ୍ଗ ବା ଅସତ୍ ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେପରି ମେଘ ଖଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଥାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁ ଉଡେଇକି ନେଇକି ପଳାଏ କିନ୍ତୁ ବାୟୁ କଣ କରେ ମେଘ ଖଣ୍ଡକୁ ଉଡେଇକି ନେଇକି ତାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଥାଏ ବର୍ଷା ହବାକୁ ଥିଲେ ଆଉ ହବ ହିଁ ନାହିଁ ତ ବାୟୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ହାଲକା ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମୂହ ଅଟେ ଏହାର ସେଣ୍ଟରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରି ଆଉ ଭାରି ବା ଯୋଉ ଓଜନିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସାଧୁ ମାନେ କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ସେ ଓଜନିଆ ଅଟନ୍ତି କାହିଁକି ଓଜନିଆ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆଦି ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଆଦି ଗୁରୁ ଗୁରୁର ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଭାରି ହେଇଥାନ୍ତି ଗୁରୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତା କି ଯେ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଭାରି ହେଇଥାନ୍ତି ଓଜନିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ଗୁରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମୟ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉଡେଇ ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ବା ଯୋଉ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ
तो से समय को आमे किपरि विनियोग करछंती ताहा हमको देखिया पड़िबो हमर समय को आमे किपरि व्यवहार करछंती उपयोग करछंती। तो थरे प्रभुपाद लेक्चर रे थरे कौन है ना प्रभुपाद जड़े शिष्य थिले कि ताଙ୍କ नाम होची कौन जद्रुमणि माताजी। से कौन करछंती ना से पेंटिंग से मारे भगवान कर पेंटिंग से मारे विभिन्न पेंटिंग करथुले कि प्रभुपाद आदेश रे से कौन करथुले पेंटिंग करथुले एवं ता सहित अन्य सेवा मध्य थिला ताଙ୍କ पाखरे आ पूरा माने प्याक हेक थिले माने भगवान कर सेवा रे सबु बेले लागी रहिथिले। तो जद्रुमणि माताजी से चिंता कले कि मु बहुत अधिक मते समय ही मिलु नाही मते बहुत मु कौन है ना प्रेशर बहुत अधिक रही मो समय मु बहुत बिजी तेणुक मते कौन करिया पड़िबो ना प्रभुपाद जो आसीबे मु तांको जाइकिना ए सब जिनिस कहि। तो प्रभुपाद आछंती तो प्रभुपाद जो आसिले ये तांकर कथा नहीं कि जाउछंती जद्रुमणि माताजी। तो जद्रुमणि माताजी कहउछंती कि मु एटा करछि भगवान कर पेंटिंग रे लागिछि आउ भगवान कर अन्य सेवा करुछि मते गोटे क्षण भी टाइम मिलु नाही। तो प्रभुपाद कौन करछंती ना मौन रहउछंती एवं प्रभुपाद कहउछंती कि तुमे कौन एते बिजी कि जड़े जे भौतिकवादी कौन तुमे एते व्यस्त अट कि जड़े भौतिकवादी ठारू मध्य तुमे कौन व्यस्त अट। तो यही क्वेश्चन टा करछंती एवं जद्रुमणि माताजी से बुझी जाउछंती कि जड़े भौतिकवादी मनुष्य से कौन करे ता समय को से किपरि भाबरे ये कर दे ना टाइम इज मनी और मनी इज हनी यहीपरि भाव से ताकू चिंता करता कि मो टाइम जो अच्छी से टाइम रे मु कौन धन रोजगार करि परिबि आउ धन होची कौन हनी मुझे सुख प्राप्त करि परिबि। किंतु वास्तविकता रे देखिबा गले से कौन तार ये जो श्लोक रे कह जाइछि कि मनुष्य यंग कौन कहउछंती यंग यंग अर्थम उपादते दुखेन सुख हेतवे तंग तंग धुनोति भगवान पुमान सोचति यत कृते। तो मनुष्य जेते भी से चेष्टा करुछि कि मु अधिक अर्थ कमाई देबी मु सुखी ही जेबी कहउछंती भगवान कपिल देव कौन कहउछंती यंग यंग अर्थम से जहा किछि हो जहा वस्तु से व्यक्ति प्राप्त करी दुखे न जेते कष्ट रे से कौन जेते भी वस्तु को प्राप्त हेले मध्य सुख हतेव सुख निमित्त माने सुख निमित्त से कौन करछि ना भौतिक जिनिस को एकाठी करिया लागिछि भौतिक धन संपत्ति एकाठी करिया लागिछि किंतु कौन हबो ताहा तंग तंग धुनोति ताहा कौन हबो ध्वंस हबो आ काହାର काहा द्वारा ध्वंस हबो सेई काल द्वारा परम पुरुष भगवान जे कि काल शक्ति अटंती जे कि जो समय बा काल शक्ति भगवान कर अध्यक्षतार कार्य करुचे से भगवान परम पुरुष भगवान पुमान सोचती यत कृते से परम पुरुष भगवान से शक्तिमान जो बलवान समय कौन हम से सबको नष्ट करदेव आउ कौन ना पुमान सोचती यत कृते आ जो कारण पाई कौन हम मनुष्य दुख भोग करिवो। तो से जेते भी तार समय को जेते भौतिक दिगरे लगे कि जेते भी अर्थ अर्जन कले मध्य तार कौन हम शेष में सब किछि नष्ट तार जीव तार कौन सी प्रकार फल ही प्राप्त हो पारिब नहीं बा तार कौन सी मूल्य ही नहीं मूल्यहीन तार समय तार जीवन तार सब किछि कौन मूल्यहीन अटे।
किंतु एठारे जो माताजी कथा कहुई जो जद्रुमणि माताजी से कौन करछंती से तांकर समय को कौन भगवत भक्ति रे लगाउछंती भगवान कर सेवारे लागी रहिछंती कि तांको कोटे क्षण मध्य समय नाही तो सेटा को से जानी पारछंती कि मोर समय को मु ठीक भाव उपयोग करछि मते गोटे क्षण भी प्राप्त हेउ नहीं यार अर्थ मोर समय कौन दिव्यता रे जाउछि सनातन रे जाउछि भगवान कृष्ण को पाई जाउछि जदि कौन होछि हमर भावना किपरि रहउछि ता डिपेंड करूछि आमे जेतो मृत्यु समय रे भगवान भगवत गीता रे कौन कहउछंती यंग यंग व्यापी स्मरण भावं त्यजन्ते ते कलेवरम तं तमे बेति कोन्तेय सदा तद भाव भावित कि आमे जेतो शरीर त्याग करछंती हमर जो प्रकार भाव हमर मन रे रहिछि से सेई भाव द्वारा आमे कौन कहंती अन्य शरीर प्राप्त करथान जदि के पशु परी जीवन को निर्वाह करुछि पशु कौन करुछि आहार निद्रा भय मैथुन এই চারোটি তো କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ସେ ଆହାର ପାଇଁ ସେ ଧନ କମେଇବ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷରେ ଯଦି ଲାଗି ରହିଲା ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେ ପଶୁ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଆଉ ସେ ଯଦି ଏହିପରି ପଶୁ ପରି ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ପଶୁ ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ तो ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର କିପରି ଭାବନା ରହିବ ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ତୟାର ରହିବାକୁ ପଡିବ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଭୌତିକତା ଭୌତିକ ଭୌତିକତାରେ ଲାଗି ରହିବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଲାଗି ରହିବି ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବି ସେତେବେଳେ କଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଖ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଭକ୍ତି ହିଁ ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଯୋଉଟା ମୂଳରୁ ହେଇନାହିଁ ସେଟା ଆଗକୁ କିପରି ହେଇପାରିବ ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ ସାଇକେଲ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ବା କମ ବୟସ୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଆମକୁ ମହାନ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଭୌତିକତାରେ ଲାଗି ରହିବା ଶେଷରେ ଆମେ କହିବା କି ଭକ୍ତି କରିକି ଆମେ ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ହିଁ ନାହିଁ ଯୋଉ ବାତ ପିତ କଫ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଏଇ ବାତ ପିତ କଫ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛି ନା ତିଆରି ହେଇଛି এই ବାତ ପିତ ଆଉ କଫ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ এই ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ এই ତିନୋଟି କଣ କରିଥାଏ ଜୀବକୁ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ପୁରା କାବୁରେ ରଖିଥାଏ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କାହିଁକି ହୁଏ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କଣ କରିଥାଏ ନା ତାର ଯୋଉ ସେମାନେ ଧରି ରଖନ୍ତି ତାକୁ ତ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଭୋଗ କରିବାର ଭାବନା ଆମର ରହୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଭାବନା ହିଁ ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ ଆମେ ଭୋଗ କରିବାର ଭାବନା ଭାବନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆସିବ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ହେବାର ଭାବନା ଆସିବ ତ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଭକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କଣ ହବ ନା ଆମ ମନରେ ଆସିବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ବହୁତ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ନା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିକଟତା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି
और से ही आमको देखुचंती आमे कौन करचंती कौन नहीं तेणुकर से ही मने पकई दियंते आमको। तो जदि आमे कृष्ण को प्रति शरणागत रहुचंती आमर भावना जदि रहुची तो मृत्यु समय आमको भगवान कृष्ण नहले आम निजर ही निजर कौन भगवान कृष्ण ही अछंती समस्त हृदय परमात्मा भाव रूप स्वरूप जदि भोग करिवार कामना रहुची ताले पुनर्बार यही दुखालय भौतिक जगत को आसवा पड़ो ही पड़ो ताकू केही अटकई पारिबे नहीं। किंतु जदि आमर भावना कृष्ण चेतना रे रहुची ताले आमे এই भौतिक जगत जो जन्म जन्मांतर धरी आमे एठारे बास करछंती जन्म जन्म धरी ताहा कौन होइबो ता बंद हो ଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମର जो वास्तविक घर को फेरी जाई परिबा। कारण एठारे ये जो भौतिक जगत रे आमे जो घर संसार करिकिना रहउचंती एठारे हमर प्रकृति वास्तविक घर नाही एटा होची हमर वास्तविक घर नुई आउ एई स्थान भी आम पई उपयुक्त नुई किपरि किपरि एई स्थान आम पई उपयुक्त नुई कारण जीव जीवात्मा कौन सच्चिद आनंदमय अटे अब परम पुरुष भगवान मध्य सच्चिद आनंदमय अटंती तो से आमर जो वास्तविक स्थिति आमे एठारे जो रोचंती ये जो भौतिक जगत ए भौतिक जगत कौन असत अचित और निरानंद तो से आम पाई ये जो भौतिक जगत कौन उपयुक्त नुहे किंतु जेहेतु आमे भाभी नहीं जाउछंती एइटा आम घर बोली आ सब किछि को आमे एक्सेप्ट कर नेउछंती दुख कष्ट जहाँ भी आसू आमे एइठी ही रहिमु आम घर ही रहू एइटा ही आम घर जंगल ले गोटे कुड़िया करिकना आपण जदि आपण घर को छाड़िकना आपण घर जंगल ले कुड़िया को जाइकना कहिबे कि एइटा मोर घर बोली किंतु बाघ भालू कौन करिवे आसिक तो आक्रमण करिवे ही करिवे ना। तो आमको वास्तविक घर को फेरी आसवा पड़ो तो ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାର ଅଛି। तो भगवान प्रतिनिधि प्रभुपाद कौन कहते भगवान को प्रतिनिधि समय बा कालर प्रधान कार्य हूँ कौन सबू जिनिस को ध्वंस करवा जेते जहाँ आमे अर्जन करछंती जेते जहाँ आमे धन कमैछंती जेते बैंक बैलेंस रही जेते घर बड़ तोलिचंती जेते गाड़ी रही सबु किछि कौन होइबो समय प्रभाव सबु किछि नष्ट हो जिवो एवं आमे मध्य नष्ट हो जिवो। तो जड़वादी व्यक्तिगण जड़ चेतना प्रवृत्त रही आर्थिक अभिवृद्धि नाम बहुत जिनिस से प्रस्तुत करछंती से माने भाबंती जे भौतिक आवश्यकता को पूरण करि पारले से माने सुखी हेई परिबे किंतु से माने भूली जानती कि से माने जहा किछि तयारी करछंती सबु कालर प्रभाव रे विनष्ट हो जिवो। तो से माने जो सुख प्राप्त करिया पई विभिन्न प्रकार आविष्कार मान करछंती भौतिक आवश्यकता आविष्कार कोन आमे सुखी हेई जिवो किंतु आमे हमर शरीर जो सुख आम केवल शरीर सुख रे आमे सुखी परिबा नहीं आम आत्मा को मध्य आनंद देवा पड़ो। ये जो शरीर कौन क्षणस्थायी अटे ताकू जेते भी खुशी रखिले मध्य ता कौन हम नष्ट हब ही हम किंतु आत्मा आत्मा को कौन शाश्वत खुशी देवा पई हमको चेष्टा करिया उचित से शाश्वत जो सच्चित आनंदमय शाश्वत ज्ञानपूर्ण आउ आनंदमय से आत्मा यह ही चाहे कि से शाश्वतता चाहे आनंदपूर्ण चाहे से ज्ञान चाहे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करिया को चाहे आ से वास्तविक ज्ञान कौन आम कृष्ण जीवर स्वरूप हूँ कौन कृष्णर नित्य दास यही स्वरूप को से प्राप्त करिया को चाहे आ स्वरूप ही से वास्तविक आनंद को प्राप्त करि परिबो किंतु आमे आत्मा को कौन करछंती ना शरीर सहित जोड़ुचंती कि आमे आत्मा नुहंती आमे शरीर अटंती। तो सही शारीरिक स्तर रे आमर जो आत्मा
को आमे अवस्थान करि दउछंती एवं शारीरिक सुख दुख एवं शारीरिक कष्ट आमको लागुच कि आम आत्मा भोग कर, किंतु वास्तविक भाव में आत्मा भोग कर नहीं शरीर ही भोग कर। जेपरि आमे स्वप्न रे किछि भयंकर दृश्य देखिकी आमे भयभीत हो जाते, किंतु वास्तविक स्थिति आमे कौन आमे हमर किछि ही न था। सेपरि आमर जो शरीर जहाँकि एई अहंकार रु जात जड़ अहंकार रु जात होइछि एवं यह भौतिक अटे। ए शरीर र किछि हे गले आत्मार किछि किछि हबार नै। तो आत्मा कौन आत्मा कौन अविनाशी अटे। तो यह को बुझी कि हमको जानिबा उचित कि आमे ए शरीर द्वारा जीव कौन हबो ना निजको शरीर बोली भाबिया उचित नुहे। तो प्रभु एठार कौन कहते कि इतिहास रू आमे देखि परिबा जे पृथ्वी पृष्ठ बहुत शक्तिशाली साम्राज्य क्लेश अध्यवसाय बल प्रतिष्ठा कराइला, किंतु कालर प्रभाव रे सेगुड़िक नष्ट हो जाइछि। तथापि मूर्ख जड़वादी गण बुझी पार नांती जे सेमाने भौतिक आवश्यकता पूरण करिया पय अଯଥା समय नष्ट करछन्ति बोली, जहाँकि कालर प्रभाव रे बा समयर प्रभाव रे विनिष्ट हो जाइछि। जहाँ भी इतिहास रे थिला सब कौन हो जाइछि नष्ट हो जाइछि। तो व्यक्तिगण जानी नांती जे सेमाने शाश्वत एवं सेमानकर मध्य शाश्वत कार्य रहिछि। सेमाने जानी नांती कि निर्दिष्ट शरीर जो आयु कौन हबो ना ताहा शाश्वत यात्रा एक क्षण मात्र अटे। मनुष्य जीवन कौन समस्त जीवनकर जो भौतिक जगत जो जीव माने एठाकू आसंती ए भौतिक जगत जन्म ग्रहण तांको मृत्यु हेबाकू पड़े। मृत्यु आसीबा ही आसीबा समस्त, किंतु मनुष्य से देखुची कि सबुठारे मनुष्य जीव समस्त मृत्युवरण करछंती, किंतु से कौन भाबुची कि ना मु मोर आयुष बहुत अधिक। तो सेथिपाई से माने एक क्षणस्थायी जीवन को सर्वस्व बोली ग्रहण कर नेउछंती एवं से माने आर्थिक अवस्था वृद्धि करिया पय अଯଥା समय को नष्ट करिया लागि छंती। तो एटा होची आमे एठी सक्सेस करिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये विराम देवा। ठीक अछि माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। 30 अध्याय पीडीएफ टा प्रभु जी ग्रुप रे सेंड कर देबे टिके। माता जी मो पाखरी नहीं, मु इमेज ही आज उठे किना काली भी इमेज उठे किना मु प्रदीप प्रभु जी को कहितले एक्चुअली प्रभु तुम कहले पड़ते आज्ञा प्रभु जी। कहिची से पठेई नांती। ठीक अछि माता जी, आमे मो पाखु आसिले मु पठेई सब ग्रुप रे। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भागवतम की जय। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे प्रभु जी माता जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी नमस्ते प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। समस्त